Na magarabi kakailyan. It's a very cold night. Tidak tinggal rabi. Magapo dito nanumu nga syudad tayo dito Bagyo. Inandanong ko ti kablaw kana kayo. Ti amin nga manandano na ti records. Iti kakapsat iti Malta. Iti kakapsat iti Balasi tao. Amin kada kayo dito nga manandano ti records. Kablaw kada kayo kakailyan. Kinuray ti do mga kakailyan tayo iti kabanbantayan ti Cordillera. Ganda iti kay Lucanuan. Iti Lucan dyan. Na nawara ti daduma katada iti banda iti Visayas. Iti daduma katada iti banda iti Mindanao. Kablaw kada kayo itinagan ni Apo Jesus. There was a request kanyak nga a request concerning iti panaka-explain iti Lord's Table. It was a concern nga mabalin nga paki-explain mo dito gapusta makonfuse iti napalpalabas. Gapusta may bagbaga nga iti Lord's Table katada iti panakabalin na nga mangugas ti baso. And kasat mo iti explanation na iti 1 Corinthians chapter 11 verse 23, 24, and 25, and 26. So agpaiso, I have recorded dagito iti first years tayo. And sometimes kapusti kada do dagiti records tayo no agsubli ka dyan nabayagan unay nga nagbigat nga makalkal dagiti records, but I did not change the positional stand ko iti dating nga issue. And in respect dati kapsat tayo who is asking explicar ko dati chapter kan verse nga ito I hope nga uri kada kayo nga kakailyan. It will help you understand magbenepisyo kayo iti nga request iti kakapsat. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. So this is dati usually nga mabasbasa di chimpu iti Lord's Table. Dati di kamu kaduan nga kamu kat iti kumulgar. Di kumulgar ti suti konada. But the term dito kat it's the last supper. Napatag dito iti church gapusta dagito iti ordinance. Iti Dios nga ited na iti church kas pananglagip iti anak na iti panakatay panakaykalikan panagungar manen iti maysa nga ordinansya nga naited pay nga maysa kas iti maysa nga church nga aramiden daket jay baptism tadi baptism sarsaritaan namat iti panakatay panakaykalikan panagungar manen Hesus Kristo. So dahito nga duwa nga dahito duwa nga practice nga dito nga naitud kang bilin kadagitan natin Diyos kat napataglaw na dagito nga aramiden tayong gusto. In all dagiti mandate iti Diyos, ada dagiti mandate nagado dagiti mandato, commandments, but in all the mandates, nothing as serious nga mangkumpara iti Lord's Table nga dito. Kapusta no, aramiden ti may isang tao dito nga barang-barang. It will cost his life. And for that reason, it must not be taken for granted. Haan nga barang-barang dito nga banag. Very sad ada tayo ti panawan nga maiwarwaras lang dito nga kaslang awan iti danger nga kasukat na if it is being done or if it is being practiced nga haan nga nasayan. Haan nga sinsinan dito nga banag. Iso nga kahit kung ilolawag dito uri di kapsat nga di kunakat for the benefit iti tapnag benepisyo ti daduma kakapsat explain ko dito nga chapter. So this is the issue nga nangyari dito Corinto. The issue here is the abuse the Lord's Table. Naibaga dito nga topic kapusta adan iti natay. Chapter 11 verse 30, for this cause many are weak and sickly among you and many died. So there is a case nga one of the biggest issue iti Corinthian church is the malpractice, the abuse of this practice iti Lord's Table. Imbis nga nagbaling nga sagrado dito nga banag, nagbaling nga panganan iti tataw gapusta dakkel iti tinapay, di juice, di grape juice nga naimas nga nagbaling nga pagpistaan. Imbis nga ada di sacredness ti panagpartik dito nagbalin nga iso ti habulon ti tao tapno mabsugda gapusta dadakol iti tinapay idi kunjay wine idi nga special iso ti may serve
adu iti mangtartarigagay nga mangraman nga imbis nga ti panggap da iti Diyos di ay mo tanda pangpanggapan lang tapno lang mangan kan mangan kan ramanan lang di grape wine nga naisagana every time nga dati gathering da tati mang mangyari every time gather da dati Lord's table gather da manan ijay ada manan ti Lord's table tata usually ti mang mangyari karagi ti da mga churches once a month ini chimpo nga dati pas pastorak nga church inaramid mi nga twice or thrice. Ada pa di per meeting in ngayon ko diay. As often. The mandate is as often. So no kunat as often, namawalbalin, kanayon kuma. But on the process, iti as often nga diay, make it sure nga haan nga maabuso nga mapukaw di sense na. Takas to iti nangyari, ti Korinto nga gapusta as often, nagbalingi nga nagbaling ang normal nga practice na pukaw di sacredness na kinasanto na di practice. Iso nga ito nga natinag dati na duma kanya da nagsakit kinmabsut nagsakit dati na duma kat natay. The cause of their sickness, the cause of their death kat kapusti pa nang abuso dati Lord's table. Iso nga kunak kada kayo dahito iti may nga mandato iti apo nga tisukat na. No haan mo nga no i-take for granted mo, haan mo ikan iti importansya na nga sinsinan nga mapasamak ka maaramin. It may cause iti biyag, it will cause iti health mo. Iso nga, idichin po nga ada iti pastoral work. I make sure, if you are not ready to partake diti, please, you refrain from partaking diti Lord's table and please, hanyo nga kakariton ti ukom iti Diyos. So agpakpakasya kanya no, ada ti baso na handa may simpa-simpa, please, it's better to be honest nga, haan mo nga i-partake rather than tapno nakakitang kat aday bagada dagiti na mga tao nga pa ka nag-partake or questionan na ka. Well, I rather not to sacrifice my life. Gapusti pa nakabusok tayo. Tapno mayat lang ti reputasyon ko iti na mga tao. So I take that as a serious matter. And I encourage people, if you could not settle iti basol mo, tata, please don't partake. But if you can settle it right now, please settle it or else luklukumat lang niya. So it is a practice that will bring revival. It is a practice that will bring you agsubli, kitam tibagim, examinam tibagim, agsubli kay ti Diyos. So that's the purpose dito. Tata. The verse 24 kunana jay, and when he had given thanks, dito di chimpu nga napasamak, the verse 23, for I have received of the Lord that which was also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, that the last supper, and when he had given thanks, he broke it and said that the tinapay, take, eat, this is my body, daytoy itibagig, which is broken for you, do this in remembrance of me. Ada ti duang interpretation nga rumrumar nga sikat ito Di kunada agbalin nga bagi nga literal ni Jesus Christ di tinapay. We do not agree with the interpretation because if that will turn as a literal body ni Jesus, then what do you call a man who is eating iti bagiti may isang tao? Cannibal. That is already cannibalism in the church. The second principle of interpreting the tikat, it is symbolical. Dahil tinapay nga dahito kat isim-simbolo na iti bagik. And I go for that interpretation. This is my body kunana. This symbolize my body. That's the proper. Tahan na nga i-promote iti cannibalism iti church. So this is a symbol. This represents my body kunana. That's the proper interpretation. Nga na burak-burak. And kanan nyo na ito'y in remembrance of me. Mark the word in remembrance. Kaya't nangasawan, it is a remembrance of the body ni Kristo nga nang baklay ti baso. Haan na nga imbaga nga for the forgiveness of your sin. Uray di cup 25. After the same manner, he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do as often as you drink, ye often as you drink, in remembrance of me. Hada nga yung bagajay, nga for the forgiveness of your sins. Again, drink, this is my blood. Hana yung baga nga baling nga literal nga blood. Or else, if that will change to literal blood, then you are a cannibal.
The proper interpretation ito that we use is symbolical. This blood represents, symbolizes my blood. Nalawag better. It does not contradict the teaching the scripture. This represents my blood. Inuman nyo na ito as often in remembrance of me. Haan nga forgiveness. So makita yun, the bread kan the cup, the wine, it is a remembrance of Christ's body na nang baklay ti basol, kanay daton, ay suti ng napay di krus. And it is a remembrance of the blood of Christ. So could you see the difference? Could you see the ustong interpretasyon na jay? Kunana pa yung verse 26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. It is a remembrance and it is a reminder of God's promise na agsubli. That's the purpose of the Lord's table. Sino tagpartik dito When he had given thanks, tika sa una dito obviously, the church iti Corinth. Obviously, sino ti agpartake iti Lord's table? Of course, the church ti Corinth. Kastamat kada tayo, ti authorize, kan legit, kan nagitid itilis, na itid nga lisin, na ikad itilisin siya nga agpartake dito are the member of the church ngayon, mawat kini Kristo Jesus nga manubot kan ng isalanganan. Nohan mo pa nga, nohan ka pa ngayon mawat kini Kristo, please abstain from eating dito gapusta na kataya iti health kaniti biyan mo. Ngamnuman na ba, numnuman ko naman na isalakan kanin mawat ka kani Kristo Jesus. The second requirement is you should be a member of the church. The Corinth church, ti sinuratan ni Pablo dito Corinthian church, are the members baptized iti local church ti Corinth. So you should masapul nga naisalakan ka, kan masapul nga membro ka. Iso nga no katatender mo pa diyan ka nga membro iti may isang local church, you do not have the right to partake dito. This is a privilege iti may sangain mawat kini Kristo Jesus nga nabautisaran, nagbalin nga nabautisaran iti danong nga naimembro iti may isang local church. Iso nga nukit kita niya Acts chapter 2 verse 41 to gana niya last 47. Di nalpas ngayon mawat kini Kristo Jesus nabautisaran da and they eat the Lord's table. Sino dagay? Dagay mawat kini Kristo na nabautisaran. Iso nga nohang kape nga nabautisaran nga membro ti local church. Please, uray na isalakan ka nang kape nabautisaran, observe pa lang. Talawag? Kasat nung nga nubisita ti may isang church. Nubisita ka ti may isang church, doon ang kape nga agpartek. Tanto nga mo ti sistema tidaduma, nagiti bisita di dunat. Tidaduma, they welcome. Nung nubisita ka pa lang, hama mo na yung sistema iti tungtungan iti church, ureawan pa Taba ka ma-offender da kanyang mabisita katagparpartik ka nalawag? Or probably kasat nung inuha ka nga membro di church, damagam di pastor. Inawat ko mo ni Kristo, may buro kay di Pilipinas, katadak dito nga ako, o dadak dito lugar, kasat nung hindi mabalin na ka nagpartik. Tayo di sa mandate, kanya ka Kristyano, agpartik ka. No ko na di pastor, yes, mabalin, no ko na nangahaan, respetuon tilata. No ko na nga, ialis mo iti membership mo dito nura duma, di tikas la ka amad madin nura duma urehan ko man, di ba? Nura duma, birukan na di jay. Namno kas jay, siguro ewan pa lang. Numaditi konsinsyam nga, masapul ialis mo ti membership mo tapno makaparty ka, and if your conscience cannot take it, urehan pa lang. Do not partake pa lang. Tanarigat mo't nga, madi iti konsinsyam nga mga raramid iti may isang banag. Anything that is without faith, it is sin. So that is my iti explanation na dito. Kung na jay kada kayo, whosoever, 11:27 to 1 Corinthians, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily, hanga deserving, at atibasol ng ilong namunahan na nga may settle diya, shall be guilty of the body and blood of the Lord. Iso nga examinan niyo tibagbagyo before you partake the bread and the wine, the juice.
because that is a sacred matter. Han nga basta-basta warwaras ti kinumpurmi. And it is done han nga iti fellowship. Nalawag haan nga iti gathering ti wumi sulaang, gathering ti men, gathering ti young people. This practice, noble, sacred practice, is done as a church. So kada kayo nga young people, hanyo baga nga Lord's table da tayo lang. Kada kayo nga wumiso, da kayo lang. No. This is done as a whole, ti may isang church. So blessed evening kada kayo, and I hope nakaadal kayo today ti may isang request iti kabsat. And I hope it gives clarification. The Lord's table is a sacred practice. It doesn't have any power nga mangisalakan ti may isang tao. Its purpose is for remembrance. For the restoration iti may isang tao. The purpose na, it is for the purpose of reviving dagitan ng Diyos. Nagbiag na nalinis para kanya na. Blessed evening kada kayo kakalian, and God bless you.